Yan, dito ka gagawa ng custom audience. Dito, kiklik mo yung add manager. Tapos, ito yung custom audience. Halimbawa, create custom audience. Custom audience muna mga boss. Tapos dito, yan, nandito ka na. Ang nagawa ko na ay 50% CA. Asan yung custom audience? Ano ba, custom audience? Gagawa ka ng 75% custom audience. Ito, video view. Tapos, pwede ka magawa ng page mo. Tapos, sa lead form. Yan, ito muna. Yan, customer list, website. Yan, video muna. Tapos, click nyo yung 75%. Ito, 75%. 75% video. Yan, done. Tapos, 185 days. 185 days. Yan. Tapos, select mo din yung video. Ang pipili mo yung nasa page mo. Halimbawa, itong gamit kong page. Yan. Ito yung page na gamit ko. Ito yung mga na-upload kong video. Yan. Ganito lang mga boss. Tapos, confirm. Tapos, papangalanan ko. Ano? CA video view 75%. Yan. Tapos, 180 days. Yan. Tapos, confirm. Yan. Tapos, okay na. Hintayin mo lang siyang mag-ready. Nag-populating yan. Pag nag-okay na, kiklik mo lang yan. Tapos, mag-do look alike ka na. Gamit itong 75%.